वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम करूंगी। और जैसे कि हमारा ये सेगमेंट जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होता है और आप सबकी जो है वो बेहद फरमाइश होती है। और हमारे साथ जो है वो आप सबके फेवरेट अखुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है अल्लाह का, बेहिसाब करम है। अच्छा हाजी साहब, जब हमारे शो में आते हैं, जब हमारे सेट पर आते हैं, वैसे तो ये हाजी साहब का ही शो है, तो जब हाजी साहब जब आते हैं तो मतलब एक हमारे अंदर भी एनर्जी आती है और जिस तरह से वो एनर्जी डेवलप होती है ये बड़ी बात होती है। आज हम जो है वो बात करेंगे, आप सबको आज हम बताएंगे कि सबसे बड़ी बात है, जैसे कि हमने पिछले सेगमेंट में भी आप लोगों को बताया कि जो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा एक फ़ैट होता है, जो कि ज़िद्दी फ़ैट हम कह सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पर फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, बोथ को जो है वो इस साइड पर बहुत ज़्यादा होता है। ये फ़ैट जो यहाँ पर आता है उसे बेसिकली ज़िद्दी फ़ैट कहते हैं। ये फ़ैट इतनी आसानी से नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे जो है वो आप एक्सरसाइज भी करते हो, बहुत सारी ऐसे आप रूटीन भी अपनाते हो, उसके बावजूद भी आपका जो ज़िद्दी फ़ैट होता है वो बहुत मुश्किल से जाता है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। लेकिन हाजी साहब हमें बताएंगे कि आप अपने ज़िद्दी फ़ैट को जो है वो किस तरह से बर्न कर सकते हैं और मतलब परहेज़ के साथ आप किस तरह से बर्न कर सकते हैं। और दूसरा आज हम बात करेंगे कि आखिर जो है वो ये कोरोना वबा इतनी ज़्यादा फैली हुई, हमने पहली कोरोना की वेव भी देखी, फिर हमने सेकंड वेव देखी और अब हम तीसरी वेव देख रहे हैं। और ये कोई शक नहीं है कि ये जो तीसरी वेव है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ख़ास तौर पर वो बच्चों को जो है वो भी नुकसान पहुँचा रही है। हमारे यहाँ पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन भी लग चुका है पाकिस्तान में, और हमारे सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, वो एहतियात करना ज़रूरी है। अफसोस से बेहतर एहतियात करें। हाजी साहब से बात करूँगी, सबसे पहले बात करूँगी कि आखिर अब अपने ज़िद्दी फ़ैट को जो है वो किस तरह से बर्न कर सकते हैं। हाजी साहब, किस तरह मुमकिन है कि अपने ज़िद्दी फ़ैट को, जो कि ऐसा फ़ैट होता है जो कि यहाँ पर आता है आपकी टमी के अपर साइड, तो उसको उस फ़ैट को हम किस तरह से जो है वो बर्न करें? जज़ाकल्लाह सना, आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की है और मैं देख रहा था, मुझसे पहले भी प्रोग्राम भी सेहत पे चल रहा था, सेहत के बारे में था। जो इलाज हमारे पास मेरे रब ने दिया, अल्लाह का बेहिसाब करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बग़ैर प्रेस के या थोड़ी सी प्रेस के साथ आपका मोटापा भी जा रहा होता है, ये जो चर्बी मैदे की, जिगर की, ये भी सारी ख़त्म हो रही होती है। अभी गर्दन की पूरे वजूदी चर्बी का, सिर्फ एक मैदे की नहीं, फैटी लीवर नहीं, पूरा वजूद मेंटेन होता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जो सूरत हमारे पास है, अल्लाह सुब्हाना ताला का अगर खरबों शुक्र अदा करें ना, वो इतना छोटा होगा जितना कि कोई हद नहीं, ज़रा के बराबर शुक्र होगा। हमारे प्रोग्राम में आगे चल के आएंगे, आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों के इतने मोटे मोटे, उनको भी ये कपड़े मतलब फट रहे थे इस तरीके से, लेकिन आज उनके कपड़े ऐसे ढीले हो गए। ये जहाँ से भी नीचे आ चुका है, पेट भी नीचे आ चुका है, पूरा वजूद की चर्बी नीचे कम होती चली गई। और मज़े की बात है, कोई कमज़ोर नहीं है। अच्छा, कमज़ोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं फील हो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है हाजी साहब के लोग ना ये महसूस करते हैं कि उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है। नहीं, एक वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई कमज़ोरी नहीं होती है। बल्कि आपको सुन के खुशी हुई और मुझे भी खुशी हुई है कि जितना वज़न कम हुआ इतने ज़्यादा वो एक्टिव हुए। जो कि घर में वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल था, आज वो माशाल्लाह 2-2, 3-3 किलोमीटर वो वॉक करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो जड़ी बूटियाँ हैं, हर नेचुरल हर्बल जो है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लाखों साल से इस्तेमाल होती चली आ रही हैं, आज इस्तेमाल नहीं हो रही, पहले दफ़ा नहीं हो रही है। जो बीमारियां आज हैं वो लाखों साल पहले भी थी, जो बीमारियां लाखों साल पहले थी वो बीमारियां आज भी हैं। उनका नाम चेंज कर लो, सना के बजाय शकीला रखो, शकीला के बजाय रहीमा रखो, रहीमा के बजाय कुछ और रख लो, लेकिन नाम चेंज करने से बीमारी नहीं बदलती, बीमारी वही रहती। तो तमाम बीमारी को इलाज मुमकिन है। जैसे आपने जो पहले इसके फैटी लीवर की बात की, पूरे मोटे मोटे हमारे पास मर्द ख़वातीन आते हैं, अगर वो ईमानदारी से इलाज करते हैं, दवाई वक्त पे खाते हैं और थोड़ी बहुत एहतियात करते हैं, तो आप यकीन माने कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये आलम होता है कि वो दौड़ रहे होते हैं। अच्छा। अब एक हमारी बुजुर्ग आज मेरे प्रोग्राम में आनी थी, इत्तेफाक की बात, उन घर में कुछ दावत सिलसिला अचानक हो, इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो उनका ये आलम था कि मेरे पास मेरे
पास इलाज के आने के लिए सीढ़ियाँ ना कि ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10 से 12 सीढ़ी हैं मेरा ख्याल है। वो सीढ़ियों में 2 मरतबा बैठी है। अच्छा, फर्स्ट है, ठीक है। जब ऊपर आई आने के बाद उसका ये आलम था कि उसका सांस उससे बस में नहीं था, उसको बैठाया और सांस बहाल हुई, उसका इलाज शुरू किया। मैंने कहा अभी इसी वक्त, क्या बोला, अभी इसी वक्त सीढ़ियाँ उतरो फिर चढ़ के आ जाओ। अच्छा, मतलब उसका सांस फूल रहा था, आपने दोबारा से उसे कहा कि बिल्कुल जाओ। बिल्कुल दम करने के बाद उसको जो दवाई साथ उनको जो दी, लेकर उसको मैंने बोला जी आप मुझे जवाब दो भी कि एक के साथ नहीं, हर मरीज के साथ होता है। आपके प्रोग्राम में मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही करती हैं कि हमारे पास आने वाला शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई खाए, लेकिन बुखार वाला बुखार की दवा ना खाए, पेन किलर वाला पेन किलर लेके ना आए। बिल्कुल। उसकी लॉजिक क्या होती है, हमें दर्द की शदीद दर्द व कर में जब बंदा मिलता है तो जब उसको उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब उसी लम्हे उसको शफा अता करना शुरू कर देते हैं। तो जो सीढ़ियाँ उतर के वापस आते हैं तो रिजल्ट आ जाता है कि कितने % बेहतर है, ठीक है ना। जब ये रिजल्ट सामने मौजूद होता था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया देख रही होती है कि जो रोते चीखते हुए आ रहे थे वो हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं। ये मेरे लिए बड़ा इनाम है मेरे रब का। हर इनाम बहुत बड़ा अल्लाह का है, एक नहीं, मेरे रब ने मुझे इनामात से माला माल रखा है। मैं अपने ज़ात, अपने पहले रब का, रसूल का, कुरान, सब का शुक्रगुज़ार कि जो कुछ मुझे मिला हासिल तो मुझे कुरान से ही मिला है। और मेरे ख़ानदानी जो हमारा सिलसिला चल रहा है, ओलियाओं का ख़ानदान है, पीछे जो सिलसिला चल रहा है, ख़ानदान में कोई ना कोई एक बंदा निकलता रहता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे बड़ा करम किया। अब आते हैं कि आप फैटी लिवर की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बता दें कि अगर इसका सर जवाब जरूर लेंगे आपसे। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनको भी वेलकम करेंगे। मुइज़ हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा क्या सवाल है और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं गुलशन से बात कर रहा हूँ। मामला ये कि मेरी वालदा के जो है वो घुटनों में बहुत शदीद तकलीफ है। 85 साल की उम्र है उनकी जी, और ये लियाकत नेशनल और कराची का शायद कोई भी ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जहाँ पर ले जाकर चेक भी करवाया और उन्होंने मखसूस ऐसी दवाएं भी दी जो उनके जिस्म के लिए भी मतलब मुनासिब नहीं थी। बड़ी हैवी दवाइयां भी दी और नॉर्मल भी दी, लेकिन हम चाहते हैं कि अब उनका कोई ऐसा इलाज करवा। फिर वही की वही कंडीशन हो गई जैसे ही दवाइयां छोड़ते हैं। जी। दवाई इस्तेमाल करो तो ठीक रहता है, दवाई छोड़ो तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। बहुत तो खुदा शुक्रिया। के लिए आप रख। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपको जवाब जरूर देंगे मैं इसका। इनको पहले जवाब दे दूँ। अल्लाह ताला से रोज़ाना दुआ करता हूँ कुल कायनात के इंसान की शिफा के लिए, क्योंकि मैं ज़ात पाक मसलक मज़हब से आज़ाद, मैं मुसलमान हूँ और मेरा ईमान वो है जो मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता किया कि रहमतल लिल आलमीन में चलना है, मैं उस पर चल रहा हूँ। इस भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी वालदा को लेके आ जाएंगे। ऊपर मेरे पास आने के काबिल नहीं, मैं नीचे आके देख लूँगा, एक दफ़ा ला के दिखा दें, लेकिन कोई दवा खा के नहीं आएंगे, दर्द और कर्ब की हालत में आएंगे। क्या बोला? दर्द और कर्ब की हालत में आप हाजी साहब के पास आएंगे। अल्लाह शिफा देने वाला। देखें इस शख्स ने जो बात की, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि सना 99% लोगों को नहीं पता कि वो कॉर्टिज़ोन में चल रहे हैं। 1% को पता है कि जो हमें दवाइयाँ दी गई हैं वो सब कॉर्टिज़ोन है। उसका अंजाम वक्ती तो फ़ायदा है, सुकून भी है, लेकिन आगे सब भयानक अंजाम। सर मैं इस पर ऐड एक बात ये भी करूँगी कि ये हकीकत बात है कि मतलब ये मैं आपको आपसे राय भी पूछूंगी इस पर, और इस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस बात का खुलासा भी करें कि ये हकीकत बात है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे जो है वो केसेस भी आए हैं जिसमें जो है जब तक आप मेडिसिन लेते रहते हैं, चाहे ख़ास तौर पर जो वो इम्यूनिटी के लिए होती है, ताकत की जो विटामिन की होती है, अगर आप वो मेडिसिन लेते हैं तो आप ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप वो मेडिसिन छोड़ते हैं तो आपको वीकनेस फील होती है। इसका जवाब सर आपसे लूँगी, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं शाफिकुल कॉलोनी कराची से बात कर रही हूँ। जी मैं शाफिकुल कॉलोनी कराची से बात कर रही हूँ। आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मैं खुद घुटनों की भी मरीजा हूँ, गठिया का भी मुझे तकलीफ है। मैं तकरीबन 10 साल से इस बीमारी में मुब्तला हूँ। मेरा इलाज भी हुआ है, मुझे इंजेक्शन भी लगे महंगे महंगे। अब मुझे बताया गया है कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी नसें ना रीढ़ की हड्डी से
دبی ہوئی ہے اور وہ میرا درد سیدھے پاؤں کے نیچے تک آتا ہے. اتنی شدت کی تکلیف ہے, مجھے بلڈ پریشر بھی ہے, مجھے شوگر بھی ہے. مجھے ان سے بات کرنی تھی کہ مجھے کوئی علاج بتا دیں, مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. میں بہت پریشان ہوں اور میں ویڈو ہوں تقریباً 25 سال سے. ٹھیک ہے, جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو جواب ضرور دیں گے ہم. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ میرے پاس آئیں آ کے علاج کروائیں. گھٹیا اتھائٹس کا جو مرض ہے اس میں سوائے کورٹیزون کے علاوہ ابھی تک میڈیکل میں کوئی دوا نظر نہیں آئی. وہ بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو کھانی ضروری ہے, ورنہ ان کی چیخیں سارا مالا سنتا ہے. وہ اپنا کپڑا نہیں پکڑ سکتے, واش روم جانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. یہ میرے پاس آ جائیں. کورٹیزون کھانے والے ایک دم بند نہ کریں, بہت بڑا ظلم ہے. وہ ہماری دعائیں ساتھ استعمال کریں, آ کے دم کراتے رہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے جیسے ریکور ہوتے رہیں وہ دعا سلو کم کرتے چلے جائیں. اچھا سر, یہ بھی پوچھ رہی ہے کہ کوئی ایسی دعا جو کہ وہ ابھی پڑھ سکے گھر میں, تو آپ میں پڑھنے دیتا ہوں. درد کے لیے سورہ قریش 41, سورہ مزمل 15, اول آخر درشی پڑھ کے 11 پڑھ کے پانی پھوکے پیو بھی, اور وہ پانی اپنے گھٹنوں پہ لگاتے بھی. صحیح, بالکل. یہاں پر لیکن اس کا حل ایک ہی ہے کہ آ کے اپنے علاج کرائیں. دیکھیں یہاں ایک سوال اور کہتا ہے, مجھے خاص پتہ نہیں آپ کو پسند ہو نہ ہو, مجھے نہیں پتہ, لیکن سچ اپنی جگہ پہ اٹل رہے. سر آپ کی بات کو ضرور کمپلیٹ کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, تو کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو مسکراتی صبح میں ویلکم کریں گے. اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود تھی, مختیارہ نام تھا, جن کی پرابلم تھی کہ ان کو جو ہے وہ رات میں نیند نہیں آتی ہے اور وہ کچھ سوچتی رہتی ہے. اور جو ہے وہ حاجی صاحب سے انہوں نے ایڈریس بھی پوچھا تھا. حاجی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار ایڈریس بھی کنفرم کر لیں, اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے تو کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. دیکھیں ایڈریس میرے بہت اچھا ہے, بادرآباد 4 مینار چڑونگی, کراچی میں بادرآباد 4 مینار چڑونگی. سیلانی والے اور ہم دونوں ایک ہی گلی میں, سیلانی کونے میں, اس سے 100 قدم آگے آئیں گے تو دایاں طرف بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. روزانہ کا بیٹھنے کا ٹائم ہے دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں سب آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹائم آ جائیں. دوسری بات ہے خاتون کو نیند نہیں آ رہی, ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ 2 بوتلیں پانی لے کے میرے پاس آ جائیں, آ کے علاج شروع کریں. اللہ شفا دینے والا, شفا نیند بھی آئے گی اور کام بھی کریں گی. جو ان کی تکلیفیں باقی جسم کی وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ثم الحمدللہ. دیکھو شفا رب دیتا ہے, میری کوشش ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جو آپ کو بولوں گا تو پتہ نہیں آپ کو پسند آئے نہ, لیکن بولنے میں برائی نہیں ہے. ثنا میں تیز بولتا ہوں لیکن آپ نے میری بات ریپیٹ کر لی. بالکل. حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا, دعا کھانا, دعا لینا, پرہیز کرنا, قرآن پڑھنا. لیکن ہمارے پاس آنے والے ایسے لوگ بزرگ آتے ہیں جنہوں نے اللہ کا کام خود سنبھال لیا, وہ کہتے ہیں کب ٹھیک ہو, کس وقت ٹھیک ہو, مجھے وہ بتا دیں. بالکل یہ کام اللہ کے, میرے آپ کے نہیں ہے. میرا آپ کا کام ہے کوشش کرنا, اور جو اپنا زندگی کا معاملہ اس کو لے کے چلنا. وہ زندگی آنی اللہ کی طرف سے, موت آنی اللہ کی طرف سے, شفا آنی ہے اللہ کی طرف سے. زندگی کا ہر معاملہ آنا ہے اللہ کی طرف سے. انسان وسیلہ اور کوشش ہے. بولے یہ کب تک ٹھیک ہو جائیں گے, میں نے کہا جی جب مجھے آپ یہ بتا دیں گے کہ آپ کب مرو گے تو مجھے بتا دینا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں اللہ کا کام اللہ کو کرنے دو. تم اپنا کام نہیں کر سکتے, نہ پرہیز کر سکتے ہو, نہ دعا کھا سکتے ہو, اتنے جھوٹ بولتے ہو. ہم نے اتنے لاکھوں کا علاج کیا, جب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے 5000 روپے کی دعا بھی نہیں لی. تو یہ چیزیں اصلاح کی ضرورت ہے. میں یہ بات اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. کوئی بھی انسان ہے, جس مذہب سے بھی ہے, جس قوم سے بھی ہے, جس ملک سے بھی ہے, وہ یہ سوچے کہ رب نے جو کام کرنا اچھا کرنا ہے, سب کچھ رب نے کرنا ہے. ہم وسیلہ و کوشش ہے, لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ کس کو کب ٹھیک ہونا کب نہیں ہونا ہے. لیکن ہماری جو اپنی جو سجو ہے, تو میں کہتا ہوں سانس لینے سے پہلے اللہ سب کو شفا دے دے. میری ذاتی کوشش یہ ہے. لیکن آنے والے جو یہ سوال کرتے ہیں, یعنی وہ سمجھ لو کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کام وہ اپنے ہاتھ میں لے کے مجھے بتا دیں گے کب جو ہے نا یہ ٹھیک ہونا ہے, کس وقت ہونا ہے, کیا ہونا ہے. بالکل اللہ کے بندے, رب کا کام اللہ پہ چھوڑو. بالکل ایسا ہی ہے, اور بے شک رب کا کام جو ہے وہ اللہ پر ہی چھوڑنا چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کو بھی شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا نام ہے آپ کا؟ میں لطافت علی بول رہا ہوں کراچی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ لطافت علی جی, میرا یہ ہے کہ ہماری وائف کے ٹانگوں میں گھٹنوں سے اوپر تکلیف ہے, گھٹنوں سے پھولوں تک. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی, زیادہ تر تھک جاتی ہیں.
ये पूछना था कि इसके बारे में कुछ बता दूं तो। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको जवाब पहला जो आपको यूँ बोलूँ कि अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं उर्दू का सवाल कर लूँ। जी जी सर। हमारी वाइफ नहीं होती, मेरी वाइफ होती है। सर वो मुगलिया दुआ के ना जो नहीं ऐसा कि मेरी बीवी है, मेरी क्या नाम है, मेरी बीवी काफ़ी है। ठीक है सर, वो लखनऊ वाली जुबान। कोई मसला नहीं। मेरे प्यारे भाई, आप अपनी मिसेस को लेके आ जाओ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाओ। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप कोई वो दवा खा के नहीं आना जो पेन किलर, जो पेन किलर हो, दर्द की दवा नहीं खानी आपने। सना, बहुत अजीब बात है कि जितने भी लोग दर्दों वाले हैं सबको क्या नाम है कोर्टिजोन से माला माल होते हैं। अभी जो हमारे पास बुजुर्ग हैं हमारे प्रोग्राम में, इंशाल्लाह अगले बुध को उन्होंने कहा आने के लिए, अल्लाह जाने वो आए ना, ये तो नहीं पता नहीं कहा, लेकिन वो जो दवाइयाँ जितनी खा रही हैं वो लेके आएंगी तो मुझसे बोलूँ ले आए, लाकर दिखाएंगे तो आपको हैरानगी होगी कि कितनी दवाइयाँ खा रही हैं और फिर भी वो 4 कदम उठाने के काबिल नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, सारे काम कर रही हैं। मेरी खुशी की इंतहा है। और जो मसले मसाइल हैं दूसरे बच्चों के, वो भी आके हल करा रहे हैं। अल्लाह ताला शिफा देता है, सारे मामले हल करता है, हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ क्लियर भी कर देती हूँ मैं कि एड्रेस जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, फ़ोन नंबर भी हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो आपने जब आप हाजी साहब के क्लिनिक आएंगे तो आपने क्या करना है, आपने 2 बॉटल्स पानी की लेकर आना है। 2 बॉटल्स जो है वो पानी की भरी भी लेकर आना है हाजी साहब के पास। एंड डू नॉट टेक एनी पेन किलर। जो बीपी के मरीज़ हैं और शुगर के मरीज़ हैं वो मेडिसिन खा सकते हैं, लेकिन जो बुखार में है या किसी को दर्द है तो वो दर्द की मेडिसिन नहीं खा सकते हैं। किसी भी किस्म की पेन किलर नहीं खानी आपने। और जब आप हाजी साहब के पास आए तो आपने 2 बॉटल्स भरी हुई पानी की बॉटल्स लेकर आनी है, ठीक है। अच्छा हाजी साहब, एक सवाल जो कि बेहद जो है वो हमारे पास कॉलर भी आए हैं, उनकी जानिब से भी किया गया है कि अगर कोई जैसे आयरन सप्लीमेंट्स खाते हैं, अगर कोई आयरन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो जो विटामिन की गोलियां होती है, जाहिर सी बात है जो आयरन सप्लीमेंट्स होती है वो बहुत हैवी भी होती है। जब तक वो आयरन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं आपको अपने अंदर जो है वो एनर्जी फील हो रही है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही है, लेकिन आपने जैसे ही वो आयरन सप्लीमेंट छोड़ी तो आपने दोबारा से जो आपको फील होगा वो यही होगा कि आप जिस हालत में थे उसी हालत में आपको दोबारा फील होगा, उससे ज़्यादा बर्बाद हुआ। तो ये सर इसकी हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मेडिसिन खा रहे हैं मतलब तब तक हम ठीक है। मैं सबको कहता हूँ कि आप नेचुरल सिस्टम पे आए, नेचुरल कुदरती माहौल पे आए। जो हम जड़ी बूटियाँ बना के दे रहे हैं तो सब नेचुरल हैं जो अल्लाह की तरफ से। उसमें ताकत भी है, ग़िज़ाइयत भी है, उसमें आपकी शफा बका शांति है। उसको आप जब लेके चलते हैं, जब आप ठीक होते होते बिल्कुल ठीक होते हैं, उसके बाद वो दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम कराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह की शान है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक होते हैं। कोई 10 साल, कोई 15 साल बाद आता है, कोई 6 महीने बाद या 10 साल बाद भी आता है, वो बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना वक्त गुजारा सुकून से, जो हमारे इतना वक्त में सब तकलीफें ख़त्म हुई। उनमें वो अज्जा होते हैं जो कि वक्ती तौर पे आपको ताकत देते हैं और आपको सुकून देते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा वक्त होता है, थोड़े से वक्त के बाद वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। सही। लेकिन अब जब निज़ाम इलाही की तरफ आते हैं तो वो थोड़ा वक्त होता है, वो आपके लिए ज़िंदगी भर का वक्त हो जाता है कि ज़िंदगी भर आपको सुकून मिलता है। लेकिन आपने खुद ये सोचना है और ये करना है, इस बात को रिपीट कर देना, खुद सोचना है, करना है कि आपको किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, उसको छोड़ दो। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आलू चावल है, नुकसान कर रहे हैं, छोड़ दो, बहुत मजबूरी है। मैं तरीका बता देता हूँ, सही बात। महीने में 2 दफ़ा खा लें, उसका तरीका ये है। सर एक कॉलर ले लें अगर आपकी इजाज़त बस एक दो की बात, ठीक है। अदरक, लहसुन, दालचीनी, लौंग, जो अपने लिए वो पका लें, चावल उसके अंदर ये डालें, लेकिन उसको पानी को वो बहा नहीं दें, पानी को चावल के अंदर खुश कर लो। सही। वो खाने से आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये कभी कभी है। हम लोग जो खा रहे हैं चावल की ताकत को तो हम तो पानी बहा देते हैं और पीछे भूसा रह जाता है जो हम शौक से खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका पकाने का तरीका ये, जितने लोग चावल पका के खाने वाले हैं वो ये अपनी आदत मानेंगे, वो पानी इतना डालें जितना वो पानी चावलों में जज्ब हो जाए, सही। वो फेंकना न पड़े। आप यकीन मानना कि चावल वो 1 हफ्ता खाएंगे, वो दोनों को ये फ़र्क पड़ेगा, उनकी सेहत भी अच्छी होगी और उनके हालात भी अच्छे होंगे, उनका जिस्म भी अच्छा होगा। बिल्कुल। आप जो पीच हम जो फेंकते हैं, पीच जो चावल की पीच, उसको निकाल के पूरे खानदान को पहले पिला दें, पिया तो। दूसरा हाल ये है, खानदान को पिला दें, चावल बाद में खिलाएं। आपका इसमें नज़ला, ज़ुकाम और आपका मैदा
बेहतरीन काम करें। सही, एक कॉलर हमारे साथ है, उनको लेते हैं। इरफान फ्रॉम कराची। जी इरफान, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा इरफान, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 44 साल है जी। और मैं ये बहरीन में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा मामला ये, मुझे चक्कर बहुत आते हैं। इस वजह से मैं जहाज को देखता हूँ तो मैं वापस आ गया। मैं मामला ये कि मैं कोई चीज घूमती हुई नहीं देख सकता, मुसलसल में चक्कर आते हैं मुझे। तो मैं ये इसी वजह से मेरी जॉब भी खसारे में पड़ गई है। तो 2 बार मैं एयरपोर्ट से वापस आ गया हूँ। अब ये है कि मुझे आप प्लीज ऐसा बताएं कि मेरे चक्कर से ये मैं निकलूं, ताकि फिर मैं जाकर अपनी जहाज को देखूंगा तो डर लगता है मुझे, एक एलर्जी सी हो गई है। सही, ठीक है। सबसे पहला काम, अल्लाह आप समेत कायनात के हर बशर को शिफा दे। जो जिंदा चीज़ें हैं ना, जो भी जिंदा चीज़ें दुनिया में हैं, अल्लाह सबको शिफा दें, रोज़ी को शादा करे। मेरे भाई, आप मेरे पास 2 बोतलें पानी लेके आना, ला के इलाज शुरू करो। लेकिन एक चक्कर वालों को ही एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ जो उनको सेकंडों में फ़ायदा करेगा। अच्छा, मिनटों में नहीं, सेकंडों में। जिस भी मर्द औरत को, बच्चे के, बूढ़े को चक्कर आ रहा है तो वो ठंडा यख पानी ले। ठीक है। वो पहले ये पाँव के ऊपर छींटे मारे ठंडे यख पानी के, ठीक है। फिर पाँव खड़ा करके पाँव के नीचे छींटे मारे इस तरीके से ठंडे पानी के, ठंडे यख पानी के। 2 सेकंड 3 सेकंड लगे, उनके चक्कर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये करना है, जिस इंसान को जो है इलाज कराने खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस इंसान को बहुत ज्यादा चक्कर फील हो रहे हैं तो उसका इंस्टेंट जो इलाज है वो हाजी साहब ने हमें बताया कि ठंडा पानी आपने लेना है। पाँव की जो है वो नीचे के साइड पर भी आपने जो है वो सबसे पहले उसकी छींटे मारने हैं, उसके बाद आपने पाँव के ऊपर भी छींटे मारने, पहले ऊपर मारने, फिर उसके बाद आपने नीचे मारने। तो ये अगर हम पहले नीचे मार ले तो उसका भी कुछ होता है? नहीं, देखिए सबसे बड़ा फर्क है, जब आप ऊपर मारेंगे तो चूंकि नीचे का हिस्सा सिर्फ फर्श पे रहता है जी, ऊपर का हिस्सा जो है ना खुला रहता है। ऊपर पहले मारने से फायदा जल्दी होता है। अच्छा, वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा हाजी साहब, बहुत सारे लोगों को, जैसे कि हमने बात की कि फैट के हवाले से बात की हमने कि फैट को हम किस तरह बर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़िद्दी फैट होता है। आपने कहा कि सबसे पहले खाने के ऊपर जो है वो, अपने शेड्यूल के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने अभी फोन किया था जी, और हाजी साहब से बात की थी। मैं 64 ईयर्स की हूँ जी। हाजी साहब ने मुझे बुलाया है, इनकी टाइमिंग पूछना है। ठीक है, टाइमिंग क्या है? ठीक है। और दूसरा ये पूछना था कि क्या ये फी सबीलिल्लाह करते हैं? मैं विडो हूँ। हाँ जी, मैं भी जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल से शायद पहले पुराना देखा, हम अपने पुराने में देते हैं, बोलते रहते हैं। पहली बात है कि दोपहर 2 से 8 का टाइम रोज़ाना का है, एतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है, इस टाइम पर आप आसान। दूसरी बात है, मेरी कोई फीस नहीं है, आते हैं दम कराते हैं, क्या नाम है, पढ़ने ले जाते हैं, उसको कोई फीस नहीं है। लेकिन जो दवाई देते हैं, दवाई फीस भी देना नहीं, दवाई पैसे से बनती, पैसे से दे जाते हैं। दवाई के पैसे हैं, दवाई के अलावा कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। फीस बिल्ला हमारी खिदमत है, फीस बिल्ला कलाम इलाही है, फीस बिल्ला में दम दुरुद करना होता है। लेकिन जो दवाई बनती है वो फीस बिल्ला में नहीं बनती, क्योंकि हमारे पीछे कुछ सपोर्ट नहीं है, हमने अपनी मदद हाथ लेके चलना होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पैसे, दवाई के पैसे हैं, उसके अलावा कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और टाइमिंग एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि 2 से 8 तक जो है वो हाजी साहब बैठते हैं, हाजी साहब की टाइमिंग है। और जी हाँ, ये बिल्कुल जो हाजी साहब के आप क्लिनिक आएंगे तो फीस सबीलुल्लाह है, सिर्फ जो मेडिसिन होती है उनके चार्ज किए जाते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ का जो है वो चार्ज नहीं किया जा सकता। एड्रेस हमारी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, इसके अलावा नंबर्स भी हमारी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप कॉल करके जो है वो हाजी साहब से बात भी कर सकते हैं और दीगर उनकी जो टीम है उससे भी राबता कर सकते हैं। अच्छा हाजी साहब, सवाल जब चल रहा है वो नंबर खोले हैं, बात हो रही है, कुछ पूछने तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हमारा अभी भी आप अगर लाइव कॉल्स करना चाहते हैं तो आप लाइव कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में जो है वो आपको इसका इंस्टेंट हल भी बताएंगे और आपका जो आपकी प्रॉब्लम है उसका भी हम आपको जो है वो हल बताएंगे। हाजी साहब हमारे साथ है, जाहिर सी बात है जब हाजी साहब आते हैं तो इस दिन का बड़ा इंतज़ार होता है तमाम तर लोगों को, क्योंकि बड़ी डिमांड से, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद जो है वो हाजी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। तो हाजी साहब आते हैं तो हमारी यही पूरी हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों की जितनी भी कॉल्स हो हम उतनी कॉल्स हम उठा सके। लेकिन अगर फिर भी किसी की कॉल्स नहीं उठ पा रही तो वो हमें जो नंबर दिए गए हैं उन पे वो 2 बजे के बाद भी कॉल्स कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी आप जो है वो कॉल करके तमाम तर अभी भी सवाल जब चल रहा है, अभी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो प्रोग्राम के बाद भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा हाजी साहब, सबसे बड़ी बात आपने बताया कि आज आप कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोरोना की 3rd वेव है और
मेडिसिन्स भी आ चुकी हैं, कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन से जो है ये भी बात है, ये भी तासुर जताया जा रहा है कि जो एक मेडिसिन तो ठीक आई है, लेकिन जो दूसरी मेडिसिन मार्केट में पहुंची है वो थोड़ी सी जो है वो कॉपी बनी है। तो मैं चाहूँगी कि आप उसके हवाले से भी थोड़ा कोरोना के हवाले से भी बात करें। मैं कोरोना के हवाले से बता सकता हूँ, लेकिन जो वैक्सीन है उसके बारे में मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। ठीक है, जो दवाइयाँ मैं बना के दे रहा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना कितने मरीज है, अल्लाह ने शफा दी। लेकिन मैं एक दो चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जितने घर में लोग बीमार हैं, दमे के मरीज़ हैं या वैसे भी जो बीमार हैं कोरोना में जिस मर्ज़ में भी है, उस सब के लिए मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से बता रहा हूँ। तमाम लोग जो सुबह उठते ही कुली करके पानी गर्म करें, पानी गर्म करके पहले गरारे कर लें, उसके बाद पानी गर्म कर उसमें शहद मिला के सुबह निहार मुँह पिएँ। दोपहर को खाना खाने के पहले या बाद में दोबारा पी लें, रात को खाना खाने से पहले या बाद में दोबारा पी लें। ये चंद दिन की मेहनत होगी, इंशाल्लाह आप यकीन मानें कोरोना तुम्हारे पास नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि जो रोज़ाना आप जो गरारे करेंगे वो भी, और नींबू वाले पानी, उसी पानी से नाक भी साफ़ करते रहें, नींबू वाले पानी से। ठीक है, जैसे गरारे करते हैं उससे नाक भी साफ करते रहें, आपके पास कोरोना नहीं आएगा, ये यकीन कर लें इंशाल्लाह ताला। अगर घर में किसी एक को भी हो गया ना तो वो बाकी लोग महफूज होंगे। उस शख्स के साथ भी यही करें, गर्म पानी करके शहद मिला के देते रहें, करेले का अर्क पिलाते रहें। ठीक है, गर्म पानी का अर्क भी पिलाते रहें, उसको फौरन फायदा होगा। ठीक है, गर्म पानी में शहद मिलाकर जो है वो आपने पीना है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाएं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ जो है वो अखुनज़ादा हाजीदीन मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप लोग जो है टीवी स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो आपकी बेशुमार कॉल्स को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करें। क्योंकि आज जो है वो ये दिन मैं खुद भी कहती हूँ, ये हाजीदीन मोहम्मद साहब का दिन होता है, और इस दिन से पहले ही मुझे पता होता है कि आज जो है मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। जब मैं रात में कोई मुझे पता होता है कि आज हाजीदीन मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे, तो मैं उसी वक्त से जो मेरे दिमाग में भी सवाल होते हैं ना, तो मैं वो भी याद करना शुरू कर लेती हूँ कि ये बात जो है वो हाजी साहब से डिस्कस करूँगी। क्योंकि आपकी बेशुमार जो है वो आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं फेसबुक पेज पर हमारे, और आप लोगों की जिस तरह फीडबैक देते हैं वो भी मुझे बड़ा पसंद आता है। अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो आप फेसबुक पेज पर जाकर हमें वो सवाल भी कर सकते हैं, हम उसका जवाब भी आपको देंगे। आप मुझे जो है वो मुझे भी आप मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पर जाकर। हाजी साहब, जैसे कि आपने बताया, आप कोरोना के हवाले से बता रहे थे, कोरोना के जिन लोगों को कोरोना का प्रॉब्लम है वो जो है वो पानी में शहद को मिलाकर पी सकते हैं, आपने ये बताया। पानी पहले नुस्खा तो ये है कि पानी गर्म करके नमक डाल के उसके गरारे करें, वो पानी से नाक भी साफ करें नमक वाले पानी से। ठीक है, जिन लोगों में बिल्डिंगों में जो खारा पानी आता है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, वो तो उससे मामला वहीं हल हो जाता है। अच्छा, खारे पानी से आपकी बिल्डिंग में खारा पानी है कि इससे कहने से किसी और चीज़ ज़रूरत नहीं, नाक साफ करें, गला गरारी कर लें, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, गला साफ हो चुका होगा। अच्छा, ठीक है। और जिन लोगों में यानी है तो उनको नींबू वाले पानी से ही काम करें। दूसरा काम ये है कि पानी गर्म करके उसमें शहद मिला के सुबह गरारे करने के बाद पी लें, दोपहर खाने से पहले या खाने के बाद पी लें, रात को भी ये करें। और ठंडी खट्टी बादी चीज़ें टोटली छोड़ दें कोरोना वाले, बल्कि आम घर वाले भी छोड़ दें। जब तक कोरोना का ये मामला चल रहा है तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 99% घर में कोरोना नहीं आएगा। फिर आपको करेले का अर्क है, करेले का अर्क पीते रहें और पूरा खानदान पिए, थोड़ा पीते रहें, और आप यकीन माने कि आपके पास कोई ऐसी तकलीफ का सामना नहीं होगा, सुकून में रहेंगे आप। पूरा खानदान सब ठीक रहे, ये पूरी कौम के लिए, पूरे दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए ये। और रोज़ाना मैं दुआ करता हूँ, जो काट अभी थोड़ी देर बाद हम करने वाले हैं, जब आप कहेंगी तो शुरू करेंगे। ये काम तो रोज़ाना कितनी दर्जनों मत होता है, ये कुल कायनात की शफा बका के लिए होता है। मशरिक़ से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक पूरी कायनात की दुआ मांगी जाती है। इंसान, हैवान, चैन, देव, परियाँ, जो जिंदा चीज़ें हैं उन सब के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। और हम आपको बताएंगे भी सब जब हम हमारे प्रोग्राम में एंड तक आपने जुड़े रहना है, क्योंकि हम जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंड में होता है तो हम आपके लिए जो है वो, मेरी नज़र में तो ये तोहफ़ा है जो कि हाजीदीन मोहम्मद साहब हमें दे रहे होते हैं कि जस्ट फॉर 3 सेकंड में जो है वो आपका जो पेन है, जिस भी जगह आपका पेन है, वो पेन जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है। मैं खुद भी अपनी बात हमेशा बताती हूँ कि मुझे भी सर दर्द का प्रॉब्लम हुआ था, और हाजीदीन मोहम्मद साहब ने जिस तरह काट की थी उससे फौरी तौर पर जो है वो दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। तो
حاجی صاحب میں یہاں پر یہ بھی پوچھوں گی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کے پاس اگر آنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ ہمیں بھی کال کر رہے ہوتے ہیں آنے کے لیے، لیکن یہاں پر یہ مین پوائنٹ ہے کہ جب لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ارادہ بنا لیتے ہیں کہ وہ آئیں گے لیکن وہ آ نہیں پاتے ہیں، تو مطلب کچھ ایسا ہے کہ وہ آنا چاہتے لیکن آ نہیں پاتے، حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ اس کا آسان کام ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعا مانگ لو، صرف 3 دفعہ، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اول آخر درشی پڑھ کے دعا مانگو، آپ چلے آئیں گے، رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اچھا، قرآن زندہ باد۔ تو مطلب رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جہاں پر جن پہ جن جادو کا اثرات ہوتا ہے یا مقولات ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ طاقتیں روکتی ہیں، وہاں میرے پاس نہیں، وہ کہیں بھی نہیں جانے دیتی جہاں سے ان کو شفا مل سکتی، لیکن اللہ ان پہ رحم کرتا ہے، ان کو بھیج دیتا ہے اور لوگوں کو شفا مل رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہی کتنے مریض آتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا دے رہا ہوتا ہے، اور میں بھی خوش ہوتا ہوں اللہ کی رضا پہ اور ہمیشہ خوش رہتا ہوں، تو اچھا لگتا ہے، شفا ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس وہ بچی آئی، پھر وہ بچہ آیا، کل بھی آیا تھا لڑکا 22 سالہ ہونین صاحب جو ہے ماشاءاللہ کھلتا ہوا چہرہ سے، والد صاحب بھی آئے، بولا میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، جو بھی ممکن تھا ہمارے بس میں تھا۔ اچھا حاجی صاحب یہاں یہ بھی سوال بنتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا اثرات ہیں یا سایہ ہے، وہ خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں ایسا، اور پھر اس کے بعد وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ آ کر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو دنیا بھر کے لوگوں سے علاج کروایا ہے، بہت سارے میں درگاہیں مولویوں کے پاس بھی گئی ہوں، تو وہ کیا ریزن ہوتا ہے؟ یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا تو وہ خود ازیوم کر لیتے ہیں، یہ بتا دیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 50% لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کی بات 100% صحیح ہے اور درست ہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات ہے کہ بہت حد تک لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں جواب دے دیتا ہوں، جو شخص 1500 کی دعا نہ لے سکے وہ بولے میں نے لاکھوں روپے خرچ کی، کیا ممکن ہے؟ جو 500 اپنی ذات پہ نہیں خرچ کر سکتا ہو تو وہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا؟ نہیں خرچ کرے گا، نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمیشہ اس خیال میں رہتا ہے کہ مجھے دوسرے کی جیب سے نکلے اور مجھے مل جائے، وہ اسی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں چھوٹی مثال دوں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، اس نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ نہیں وہ نہیں ہے، کہ میں نے کہا یہ دوائی ہے آپ کھا لیں، بولا نہیں وہ مجھے راستے میں نے کیسے کہا میری طرف سے آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دوائی کھائی تو 10 ماہ بولا ماشاء اللہ کیا شفا ہے، میں نے 10 دن کی دوائی دے دی۔ اب بولا یہ کہ آپ کو مجھے کہہ نہیں سکتا کہ میں مریض ہوں، بس دوائی دی جی، میں نے کہا دوائی ختم ہو گئی، دوائی ختم ہو گئی۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا پیسوں کی ملے گی۔ بولا یار مجھے پتا شفا تو پہلے ہی مل رہی تھی دوائی سے، لیکن پیسے نہ دینے کی خاطر میں نے یہ کیا۔ یہ جب سوچ بن جاتی ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی سوچ اچھی رکھو، اچھا کرو، یہ کوشش کرو یا کہ اگر مجھے شفا مل سکتی ہے تو میں کسی دوسرے کی مدد کروں، مجھے شفا ملی کسی اور کے لیے بھی کوشش کروں، لیکن یہ چیزیں 99% لوگ نہیں سوچتے۔ اور دوسری بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میرے جادو کی ہے، ہاں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹ فریب سے مالا مال ہوتے ہیں، مجھے سب پتہ چل جاتا ہے۔ آتے ہیں بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، ایسے بزرگ آتے ہیں زمین آسمان ملا لیتے ہیں، نہیں بالکل ایسا ہی، سارا شیطان ان کے اندر موجود ہوتا ہے، پورا مجھے معلوم ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ یہاں کیا لینے آئے بھیا؟ جب تو اس قابل ہے تو اس درویش فقیر کے پاس کیا لینے آیا ہے؟ بولا نہیں مجھے پتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا بھی ہے، میں نے کہا بھائی بات یہ جس سے پوچھے نا اس کے گلے میں پھنس جاؤ، جو کہتا ہے آپ نے جادو کیا، مات سے مات اٹھو بھائی، جب تجھے جادو نظر آتا ہے اس کو نکالو، مجھے لے کے جانا ہے۔ تھوڑی دیر گزرے گی تو وہ ہاتھ جوڑے گا۔ دیکھیں جھوٹ بول کے سب نے سوال کرنے تو کیا حاجی صاحب یہ مطلب آپ کے پاس کیس آئے ہیں ایسے کیس آئے ہیں جنہوں نے ایسا کیا، ایسا کہا ہو کہ اثرات ہیں میرے اندر یا ایسا کچھ ہے، لیکن وہ صرف ان کی مینٹلی بے تحاشا بہت زیادہ بولا یہ ہے میں فلاں گیا تو وہ نہیں کر سکا، فلاں نہیں کر سکا، میں اتنا بڑا پہنچا ہوں۔ وہ بھائی تو پہنچو تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ بولا نہیں وہ میرے جو اوپر جو اثرات ہیں وہ نہیں ہٹ رہے ہیں، تو پہنچا بھی ہوا ہے اور پہنچی ہوئی بھی ہے، دونوں ہیں، لیکن اثرات جو ہیں وہ جگہ پہ قائم ہیں۔ تو میں نے کہا جی پہلے تو آپ اپنے دماغ سے گند کو نکال دیں، اس کے بعد علاج کرتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ حرکتیں کرتے کرتے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ اچھا اب ان کے ذہن میں یہ کہ میں بہت بڑا بزرگ بن گیا ہوں، بڑی بزرگ بن چکی ہوں اور مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور میرے کان میں آ کے بتاتے ہیں وہ میرے وہ فلانے آ کے بتاتے ہیں، اور میں اتنی بڑی کیا نام ہے اولیاء اللہ بن گئی ہوں، بس پوچھو مت، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد میرے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ نازل ہوگا۔ یہ تو روز کی کہانی ہے،
روز کی کہانی ہے, تکلیف کی بات ہے, خوشی کی بات نہیں ہے. بالکل ایسا کہ یہ علامات ان لوگوں کی اپنی ذات کے لیے برے ہیں, اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہیں. دیکھو نشہ عاجزی سیکھو. میں ایک درویش فقیر آدمی, میں بہت عاجز انسان ہے, میری کوئی حیثیت نہیں. آپ ہی پورا میں کہہ چکا ہوں رب کا میری 1% کی حیثیت نہیں. حیثیت اس رب کی ہے, جو رب شفا دیتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں. کوشش آ کے میری حیثیت نہیں ہے. اللہ شفا دیتا ہے, میری عزت رکھتا ہے. اللہ کسروں کے مسئلے حل کرتا ہے, اللہ میری عزت رکھتا ہے. میری اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. لیکن جو آنے والے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو قابل رحم سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, انہیں قابل رحم سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ معذور ہو چکے ہیں. جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہونے کے بعد ان کو اپنی جو دوسرے لوگ بتاتے ہیں, بہن بھائی یا ماں باپ کوئی بھی بتاتا ہے کہ آپ کل یہ کرتے تھے, تو وہ شرمندہ ہوتا ہے یا شرمندہ ہوتی ہے. بالکل تو یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے. ہر آنے والا اگر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے, آپ میں سب, اور آپ یقین ماننے سارے معاملے آسانی سے حل ہو جانے, کوئی مشکل نہیں ہونی. لیکن یہاں اللہ کی طرف تو جانا نہیں ہے, خود اتنا بڑا بزرگ بن جانا ہے کہ وہ زمین آسمان ملا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں چاہوں گی کہ تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ تمام تر لوگ جو ہیں, آپ نے جہاں پر بھی آپ کو پین ہے آپ نے وہاں پر ایک ہاتھ رکھنا ہے. ایک ہاتھ اگر آپ کے سینے میں پین ہے تو ایک ہاتھ آپ نے اپنے سینے پہ رکھنا ہے, اور دوسرا ہاتھ آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپنے سر پر رکھنا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا جو درد ہے وہ انسٹنٹلی جو ہے وہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا. اور اب حاجی صاحب کے پاس آؤں گی, وہ ایسی کارڈ کریں گے. اچھا, جو لوگ یہاں پر موجود نہیں, آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی یہ دعا جو ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں, یا تو آپ جو ہے اس دعا کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. حاجی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہاد فی سبیل اللہ تمام کے تمام دنیا کے لوگ جو بھی ہے, جس مذہب سے بھی ہو, جس ملک میں بھی, وہ اپنے لیے کریں. جہاں جہاں تکلیف ہے وہ وہاں پر آپ رکھیں. جن کو روزی کا مسئلہ سر پہ رکھیں, دوسرا ناف پہ رکھ لیں جس کا روزی کا مسئلہ ہے. آپ کے اوپر کیس وغیرہ جو بھی مسئلے مشکلات ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگیں, سر پہ سینے رکھ کے دعا مانگیں. میں پڑھ رہا ہوں, دعا کرتے رہے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں, بیماریاں, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب جائے. ساری کائنات, ہر ملک, ہر انسان, اسلام پاکستان تعبیر, پاکستان کے اندرونی بری دشمن ختم ہو جائے, شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں, پاکستان کے ڈاکو ختم ہو جائیں, ڈاکو پاکستان سے ختم ہو جائے, لوٹا مال سارا پاکستان واپس آ جائے. اس ملک قوم پہ وہ خرچ ہو. اللہ جادو کرنے کرانے والوں کو ختم کر دے, ان کے دل دماغوں کو پھاڑ دے. جن کی بیماری شفا ہو جائیں, جن جادو ختم ہو جائیں, موکلات سے کام لینے والے ختم ہو جائیں, ان کے موکلات بھی ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. یا رحمت اللہ. سب کی تکلیفیں بیماری جن جادو ختم ہو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب کی تکلیفیں بیماری جن جادو ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. یا رحمت اللہ. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو, سارے کائنات لوگوں کو شفا ملے, سب روزی کو شاد ہو, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, بیماری ختم ہو, ہمیشہ ختم ہو, سب دردیں تکلیفیں ختم, ہمیشہ ختم ہو. آمین ثم آمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو, سب تکلیفیں بیماری جن جادو ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. یا رحمت للعالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا, یہ دعا جو ہوتی ہے, میں یہ خود بھی کہنا چاہوں گی, یہ دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک فریشنس سے فیل ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی, بالکل فریشنس سے آپ کو فیل ہوتی ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ مطلب آپ بالکل فریش ابھی آئے ہیں, بڑی فریشنس سے فیل ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ یہ دعا جو ہم کرواتے ہیں اپنے پروگرام میں, یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. جب آپ کو پین ہو تب آپ یہ سنیں, اور آپ اپنے پین پر جہاں آپ کو پین ہے وہاں اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. اور حاجی صاحب نے بتایا کہ جن کو روزی کا مسئلہ ہے اس نے اپنے ناف پر ہاتھ رکھنا ہے اور سر پر ہاتھ رکھنا ہے, اینڈ دین وہ دعا جو ہے وہ دعا مانگنی, اللہ میری روزی کو شادہ کر. ٹھیک ہے, اور دعا جو ہے وہ بھی مانگنی ہے کہ اللہ میری جو ہے وہ روزی جو ہے وہ خوشادہ کر لے. تو یہ چیزیں آپ نے کر لی. دوسرا, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ ٹی وی اسکرین پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں, آپ ہمیں کال کر کے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کال کر کے حاجی صاحب سے جو بھی آپ کے مسائل ہے اس کے حوالے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. دوسرا, آپ نے حاجی صاحب کے اسکرین پر جو ہے ایڈریس بھی چل رہا ہے, آپ نے حاجی صاحب کے پاس جو ہے آنا ہے وداؤٹ ٹیک اینی پین کلر. آپ کو کوئی بھی پین کلر نہیں لینی ہے. پین کلر کے جو ہے کھانے سے پہلے آپ نے ہی آنا ہے حاجی صاحب کے پاس. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ 2 پانی کی بوٹلز بھری بھی آپ نے حاجی صاحب کے پاس جو ہے آتے وقت لے کر آنی ہے اپنے ساتھ. تو یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حاجی صاحب, اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کچھ ایڈ کر دیں. دیکھیں, آنے والا شخص جو بھی ہے وہ درد کی دوائی کھا کے نہ ہے, بخار کی دوائی کھا کے نہ ہے. اور ہمارے پاس لمبا ٹائم نہیں لگتا, جو کوشش کرتے ہیں کہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں سب مریضوں کو فارغ کرتے رہتے ہیں, فٹافٹ فارغ کرتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھو اور ساری کائنات کا خیال رکھو. اپنے خاص طور پہ پڑوس کا بہت زیادہ خیال رکھو. پڑوس کا خوب بہت زیادہ ہے, لیکن پڑوس سے
پڑوسی اگر برا ہے تو دعا کریں اللہ اس کو ہدایت نصیب کرتے. انسان برا نہیں ہے, میری بات ریپیٹ کر دینا ہے, انسان بہت اچھا ہے. انسان کا کردار برا ہے, اس کے برے کردار سے نفرت کرو لیکن انسان سے نفرت نہ کرو. جو برا کردار ہے, ظلم کا کردار ہے, جبر کا کردار ہے, قبضے کا کردار ہے, بد کرداری کا کردار ہے, اس سے نفرت کرو لیکن انسان سے نفرت نہ کرو. اچھا حاجی صاحب, یہاں پر آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انسان ہمیشہ, صحیح بات ہے, ہمیشہ ہر انسان ہی ٹھیک ہوتا ہے. کردار کے اوپر بات ہوتی ہے, آپ کی اخلاق کے اوپر بات ہوتی ہے. حاجی صاحب میں یہاں سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ویری شارٹلی آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس بے شمار جو ہے وہ پرابلمس لے کر لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو جسٹ شارٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ بھی آپ کے پاس آتا ہے تو کتنے ٹائم میں جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے, یا کتنے ٹائم میں دیکھیں اس کا الگ الگ حساب ہے, کوئی جلدی ٹھیک ہوتا ہے, کوئی بعد میں ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ یہ نظام الہی ہے. اللہ کے پاس سے شفا آنی ہے, جزا شفا سب کچھ میرے رب نے کرنی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں. کوئی دیکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ آنن فانن میں ٹھیک ہوتے ہیں, اور کوئی ہوتا ہے وہ لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن جتنی لمبی بیماری ہوتی ہے, جتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے, جتنی پھیلی ہوتی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی کہ جو ہے تمام تر جو بھی مسئلے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ جو ہے وہ اگر حاجی صاحب کے پاس آپ آئیں تو وہ حل ہو جاتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز مجھے یہی لگتی ہے کہ جو کہ میڈیکلی طور پر بھی جو پروو نہیں ہوتا ہے, میڈیکلی طور پر ڈاکٹر جہاں پر جواب دے دیتے ہیں کہ علاج ممکن نہیں ہے, وہاں پر وہ لوگ, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے پیشنٹس کو دیکھا جو کہ حاجی صاحب کے پاس آئیں اور حاجی صاحب کے پاس آ کر جو ہے انہوں نے علاج کروایا نہ صرف بلکہ وہ ریکور بھی ہوئے ہیں بڑی آسانی سے, اور بہت جلدی جو ہے وہ ریکور بھی ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا, ہمارے ساتھ تھے, ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جو جس طرح سے وہ پیشنٹس تھے تو ریکور ہوئے. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک سے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنی میزبان ثنا قادر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.